آداب، یہ چھے آکاشوانی شبجت 15 منٹ سپد خبرنام ہیت چھس بہ موشوق کاپرنوی گوڑ خاص خبرن پٹ اخ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودین وون ز سرکارن تھو نہ پتمن 12 ورین مز نوجوان زنان تو کمل با اختیار بناونس مز کانٛہہ پرگی۔ بھارتن چھ اقوام متحدس مز پاکستانس کٹ کڑمز تو وونن سہ چھ دٔے پھہلاوان۔ سری نگر لیہ قومی وتہ پہ تعمیر سپدان زوجیلا ٹنلہِ ہُنٛد حتمی بریک تھرو۔ تو برکس کین زراعت وزیرن ہز 5 دۄہن ہز میٹنگ اندور شروع۔ ون خبر تفصیل سان۔ وزیر اعظم نریندر مودین وون ز سرکارن تھو نہ پتمن 12 ورین دوران ملک کین نوجوان زنان تو کمل با اختیار بناونس مز کانٛہہ تہ پرگی۔ أکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون وزیر اعظمن ز 1.4 بلین لوکن ہندو دعاو کن تو نیشن فرسٹ جذبس تحت روز سرکار بھروسہ ترقی تو عوامی بجائی ہز ماتھر پہ ڈٹت۔ وزیر اعظمن وون ز یمو کوششو کن کر بھارتن عالمی سوتھرس پہ اخ نو پرزنت قائم۔ تمو وون ز سرکار روز خدمت، بہتر حکمرانی تو ترقی ہند نئی منزل پریاوان۔ دوران وون داخلہ وزیر امت شاہ تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وزیر اعظم نریندر مودی سند سربراہی والن 12 ورین ہنز سرکارک تعریف کران ز وزیر اعظم سنزو تھکن لائق کوششو کن چھ بھارت ترقی ہز اکس نو وتہ پہ پکان تو ات وقتس دوران پرائے ترقیتی عملہ نو تھزر تو ست آئی لوکن ہز زندگی مز تہ سٹھا بجائی۔ این ڈی اے کن 12 ورین ہند سرکار کس دوران آئی عام لوکن ہز بجائی خاطر مختلف سیکٹرن مز واریاہ سکیم شروع کرنے، یمو سۭتۍ عام لوکن سٹھا فائدہ ووت۔ خاص کر آو چنوٲنِس تہٕ آبپاشی سہولژن کُن تہِ خاص زون دِنہٕ۔ أکِس عام شہری سٕنٛدۍ توثر۔ میرا نام عباس مجید ہے اور میں اننت ناگ میں رہتا ہوں۔ میں ایک فارمر ہوں اور ہم نے دیکھا کہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی ہے اس کی گورنمنٹ میں ہمیں کافی فائدہ ہوا۔ پینے کے پانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، جس طرح سے جل جیون مشن جو ہے اس میں ہمارے علاقے کو واٹر سپلائی اسکیم مل گئی، بلکہ ایک فلٹریشن پلانٹ بھی بن گئے اور نئے نئے جو پائپس ہیں وہ انسٹال کر دیے گئے، اور آج ہم اس سینٹرل اسپانسر اسکیم جل جیون مشن کے تحت جو ہے پانی پی رہے ہیں۔ جل جیون مشن میں ہمارے علاقے میں فلٹریشن پلانٹ بن گیا، نئے نئے پائپس جو ہے وہ انسٹال ہوئے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ ہر کسی گھر کو جو ہے نل مل گیا اور آج ہمارے علاقے میں کوئی شکایت نہیں ہے۔ بھارتن چھ اقوام متحدس مز پاکستانس یتھ کتھ پہ سخت کٹ کڑمز ز سہ لگاتار دٔے پھہلاوان، ییٚمہِ دٔسۍ سہ پننین لوکن مز بھارتس باپت دشمنی پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ مذہبی اصطلاحاتن ہُنٛد بیوائی استعمال کران چھُ۔ اقوام متحدس مز بھارتک مستقل نمائندہ پی ہریشن وون زور دِتھ ز پاکستان چھُ یتھ پٲٹھۍ صرف پنٕنۍ ناکٲمی نوِ دِل کلس کھالنٕچ کوٗشش کران۔ سری نگر لیہ قومی وتہ پہ تعمیر سپدان زوجیلا ٹنلہِ مز سپد آز حتمی بریک تھرو مکمل تو یہ چھُ پروجیکٹ عملاونس مز سٹھا اہم ماننہٕ یوان۔ دھماکٕچ کٲم آیہِ مرکزی وزیر نتن گڈکری سٕنٛزِ موجودگی مز انجام دِنہٕ۔ یمن علاوٕ ٲسۍ اتہِ جموں کشمیرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تو واریاہ باقی بہل پائے افسر تہِ اتھ موقعس پہ موجود۔ مرکزی وزیرن وون امہ پروجیکٹٕچ اہمیت وتلاوان ز ٹنل مکمل سپدن سۭتۍ روزِ لداخ کین لوکن ہر کُنہِ موسمس مز ینہٕ گژھنٕچ بہتر سہولت دستیاب تو خطچہِ اقتصادی کیو سمٲجی ترقی تہِ سپدِ پائیدار۔
आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है, और निश्चित रूप से मैं लद्दाख, लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे, जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है, वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है, और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान दुट टनलुक ब्रेक थ्रू यानी अपार यपोर गश्त तरुन जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस दरमियान रब्त पायदार करन तो तरक्की हुन मयार थजरन ताम वातनावन खतर सठा अहम करार। तिमो वोन जे अलपल 14 किलोमीटर जीठिस टनलस पे 6,800 करोड़ रुपये खर्चावन यवान तो यह रलायु कश्मीर सोबो गांदरबल जिले लद्दाख किस द्रास इलाकस सत टनले आसन तमाम जदीद सहूलत। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तवारीख है कि आज लद्दाख के लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतिम चरण का पड़ाव था, वो आज माननीय मंत्री जी ने पूरा किया। मैं दिल से बधाई देता हूँ लद्दाख के लोगों को, साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी इंजीनियरों और कार्मिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है, और पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है, उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। जिस तरह के काम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि व्यापार भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, मैं समझता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश का और खासतौर से बॉर्डर एरिया का, उसमें भी इससे काफी मदद मिलेगी। टनल ब्रेक थ्रू वुश्न पत कर जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन दुश्मन यूटी हिंदन लूकन मुबारक। तिमो वोन जे टनल मुकम्मल सपदन सत रोज नास्त्रास मौसमी सूरत हालस दौरान ते लूकन इन गसन सहूलत दस्तियाब तो मेले कश्मीर क्यो लद्दाखस मज सालान सरगर्मियन पोछर सत सत सपदन रोजगार ज्यादा खोत ज्यादा मौके पैदा। कश्मीर और लद्दाख को सही मायने में साल के 12 महीने के लिए अब जोड़ दिया गया है। ये सपना यहाँ के लोगों ने बहुत वक्त से देखा था। इस टनल का यहाँ के लोगों पे की जिंदगियों पे कितना असर पड़ेगा, चाहे यहाँ के स्टूडेंट्स को और ज्यादा आसानी से तालीम हासिल करना, यहाँ के मरीजों को और ज्यादा आसानी से अस्पताल पहुँचाना, यहाँ तक के टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिहाज से, ट्रेड और कॉमर्स के लिहाज से, हर लिहाज से इस टनल के बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी में एक ऐसी बेहतरी आएगी जिसका शायद आज के दिन पे हमें एहसास करना मुश्किल होगा। हमें ब्रोकर आज सुबह सुल श्रीनगर वातनस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान सड़क तो शहरन हंदिस मरकजी वजीर नितिन गडकरियस इस्तकबाल। यम खबर तुम आकाशवाणी पे बोजान। खबर हेकू तुम आकाशवाणी हज मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR तो DTHS पे बोजित। वन रेल मुतलक ये खबर। नार्दर्न रेलवे जेम्स सोबन छो सोमावती अमावस्या किस मौकस पे श्रद्धालुवन हुंद हुरेमान रश नजर तल थवित श्री माता वैष्णो देवी कटरा तो हरिद्वारस दरमियान खसूसी रेल पकनावनुक फैसला कोरमुत। ये रेल नेर 14 जून कटरा तो बे दो 6:30 बज वात हरिद्वार। यथे पट नेर ब्याख रेल गाड़ी 15 जून 20 मिनट पे 5 हरिद्वार पे तो वात बे दो 7 बज कटरा। ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस आज इंडोर मध्य प्रदेश शुरू सपजमच।
ات مز برازیل، انڈونیشیا، چین، ایران، جنوبی افریقہ، متحدہ عرب امارات تو باقی ممبر ملک تہ شرکت کران. 21 ملکن ہند زراعت وزیر، سینئر اہلکار، زرعی ماہر تہ ات مز شرکت کران تو کانفرنس دوران یہ فوڈ سیکورٹی، زرعی شعبس مز نویر، ماحول دوست کاشتکاری، زرعی کاروبار تو کمل با اختیار بناونس متعلق باقی معاملن تہ دل دینہ. ایران تو اسرائیلن اکھ أکس خلاف حملہ رکاونک اعلان کورمت. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپن ٹروتھ سوشلس پہ أکس پوسٹس مز وونمت زِ دۄشوٕے فوری جنگ بندی یژھان تو امن قائم سپدن کس بارس مز حتمی کت بات برہ پکان. اما پوز تمو وون یہ زِ کُنہِ تہِ بیوقوفی سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ عمل متاثر تہِ سپدِتھ. تمو وون یہ زِ یوتام نہٕ کانٛہہ حتمی سمجھوت سپدِ توتام روزِ ناکہ بندی پوٗرٕ پٲٹھۍ نافذ. ہپٲرۍ اسرائیلک وزیر اعظم نتن یاہون پننس أکس بیانس مز یہ وارننگ تہ دژمٕژ زِ یوٚدوے ایرانن بیٚیہِ حملہٕ کرنٕچ غلطی کٔر تیٚلہِ دی اسرائیل پوٗرٕ طاقتہٕ سان امیُک جواب. عمان کس شہر مسقطس مز بھارتی سفارت خانن آبنائے ہرموز کس جنوبس مز نار لگنہ کہ اکہ واقع پت سمندری جہاز MT میریویکس مز سوار 24 بھارتی جہاز ران بچاونک تصدیق کورمت. سفارت خانن اختوی وچھ سان کاروائی کرنے خاطر عمان کین حاکمن ہند تہ شکریہ کورمت. جموں کشمیرس منشیات کے لانت نش نجات دن خاطر ہتن دہن پہ دارت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی زور سان جاری تو امیک نیال گالنس مز چھن کانٛہہ پرگی تھاونہ یوان. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا پان پان منشیاتس خلاف پروگرام تو اقدامن ہنز نظر گزر تھوت. تمو کور حالہ UT ہندن تمام ضلعن مز پد یاترا سلسل مکمل. ابھیانس تحت ونیک تام سٹھا پیش رفت پراونہ آمز. منشیاتس خلاف LG سند یہ پیغام. ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا. سماجی صوترس پہ یہ بدت قائم رٹنے باپت بکار قدمن تو لوکن ہند ذمہ دارین ہند حوالہ ون وادی ہند ایک مشہور گلوکار گلزار احمد گنائین آکاشوانی نیوزس ست کت کران. اگر کانٛہہ بچہ ڈرگس مز مبتلا گژھان یم سات یہ ختم گژھان کہ امس آسان پتہ کن بوڑ بار پریوار اخ رشتہ اخ مول موج بینہ بٲے وغیرہ یہ سورے ات مز ملوث گژھان. امس بچس پانس خیال روزان کہ مے پتہ کیا بنہ میانن گرکن. لہذا میری گزارش ان سارے بچن آج کل اس یوتھ تمن گزارش میری یہ کہ مہربانی کر تھاون پنہ جانک خیال. سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسیشن سری نگرن کور آز گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کوٹھی باغ سری نگر منشیات کن مضر اثرن متعلق اک بیداری پروگرام منعقد. ات موقع پہ وتلے ایسوسیشنک صدر کفایت رضوین نوجوان پویہ امہ بد عادت نش دور تھونس مز والدین تو سماج چہ ذمہ داری. تقریب پہ مولانا شوکت حسین کینگ، ڈاکٹر مظفر، مولانا GR نوری تو IGP کشمیر VK بردی تہ. آکاشوانی سری نگر پہ سپد آز رات 8:30 بج خبرن ہند شعبک تیار کرنا آمت اخ خصوصی پروگرام نشر. پروگرامس مز کرن عوامی بجائی مز انجینئرنگ برادری رول کس موضوع پہ دی انسٹیٹیوشن آف انجینئرس جموں کشمیر سٹیٹ سینٹرک چیئرمین انجینئر فردوس احمد بٹ کت بات. تمن ست آسن ہم کلام ڈائریکٹر نیوز تو خبرن ہند شعبک سربراہ طارق رتھر. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رتھرن وون آز چندی گڑھ CPA انڈیا ریجن زون 2 چہ دون دہن ہز کانفرنس تقریر کران زِ وکست بھارت چھ لوکن با اختیار بناونس تو ادارہ کس کامہ کارس مز بہتری انک اخ اہم نظریہ. تمو وتلو ات بارس مز لیجسلیٹرن ہند رول تہ. جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن تھو آز چناو دریاو کس فتو کوٹلی گرکھل جائے پہ 2.70 کروڑ ہند لاگت ست تعمیر سپدان
بنڈچ کن کن تمو وون ز موجودہ سرکار چھ لوکن سہلاب نش حفاظت دن باپت پرت ممکن قدم تلان. ات ست ووت یہ خبر نام اند. بیاکھ کٲشُر خبر نام سپدِ شامس 7:30 بج آکاش وانی سری نگر پہ نشر. توتام ٲسِن اجازت. خدا حافظ.